Good night. My name is Apriansa and my partner. From Daniel. Today we will be presentation a course on English title Developing Critical Approaches. Students are expected to take a critical approach to source and this requires a good understanding of writing text. This unit 1 explain effective reading methods. 2 examines common text features including abstract. 3 explores and practice a critical analysis of text. 1. Reading method. A cinematic approach strategy or technique used in teaching to improve students reading, compressing, and vocabulary skill. This method focus on active interactive with the text to explore information, interpret message, messages, and improve memory retention through various techniques. Yang dimana itu teknik membaca ialah pendekatan sistematis atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran, baik kemampuan membaca, pemahaman, dan kosakata dengan tujuan menggali informasi dan meningkatkan daya ingat. Reading method juga ada beberapa macam tekniknya. And one, visit of purpose and speed. Reading techniques. Yang dimana itu teknik membaca. Eye skimming. A fast reading technique to get the main idea or general overview of all text. Yang dimana itu skimming. Membaca cepat untuk menangkap gagasan utama atau isi suatu teks seperti judul ataupun subjudul. B. Scanning. A speed reading technique you to find specific information or certain keywords. Yang dimana itu teknik dalam membaca cepat untuk menemukan informasi spesifik atau kata kunci tertentu. C. Intensive reading. Reading a text deeply and careful to understand the tale of the information, chronology, and implied meaning. This technique is often used to study academic material. Intensive reading ialah teknik membaca secara mendalam dan cermat dalam memahami informasi, urutan kronologi, ataupun makna tertentu yang ada dalam suatu teks. D. Extensive reading. Reading longer texts or book casually for pleasure or general understanding. Usually without having to understand every word in detail. Teknik ini membaca terlihat panjang secara santai untuk kesenangan atau pemahaman umum. Q. Based of cognitive strategies. Active reading. Membaca aktif. A. Active reading a method that involves direct interaction with the text, such as taking notes, underlining, and summarizing key ideas.
yang dimana itu metode ini melibatkan secara langsung dengan teks seperti membuat catatan. B. SQ3R. Survey, question, read, recheck, dan review. A cinematic technique for understanding academic works. Ini metode dalam memahami suatu buku teks. And C. Critical reading. Or a method of reading to evaluate, analyze, and assess the argument of true false of information text. Metode ini membaca untuk evaluasi, menganalisis, dan memilih argumen atau kebenaran informasi dalam suatu teks. Dia itu benar atau enggaknya. Two, title, subtitle, and text features. Titles ialah sendiri judul utama bahwa menunjukkan suatu topik. Subtitle ialah penjelasan tambahan dari judul. Sebagai detail tambahan akan memperjelas isi-isinya nanti. And text features, bagian pendukung dalam teks memahami isi agar lebih mudah. And one, author is the writer well known in his or her field. What else has or she published? Yang dimana itu author, siapa yang membuat, dan apakah dia ahli dalam bidang tersebut. Publication date and edition. Do not use a first edition if three is a revisit second edition available. Yang dimana itu agar mengetahui informasi terbaru dan akurat. Jika ada revisi, maka menggunakan yang versi terbarunya. Contents. A list of the main chapter of section. This should tell you how much space is given to the topic you are researching. Yang dimana itu konten kalau di sebuah jurnal yaitu berisikan biasanya daftar bab, memberikan gambaran isi jurnal, dan membantu pembaca menemukan topik dengan cepat. Introduction or preface. This is where the author often explains his or her reason to writing and also describes how the text is organized. Yang dimana itu membantu pembaca dalam memahami apa yang dibahas. Biasanya ini berisikan topik-topik yang dari A sampai selanjutnya. 5. Reference. The list show all the sources used by the author and refers to in the text. Ini membantu pembaca mencari sumber yang dikutip secara langsung melalui jurnal, asli atau enggaknya, dan apa yang di teori digunakannya. 6. Bibliography. These are the sources the author has used but not specially referred to. A bibliography is not required for most short writing text. Yang dimana itu biografi kalau di jurnal modern itu udah nggak ada lagi, biasanya digabungkan dengan reference. Itu karena mencantumkan sumber-sumber. And 7. Index. An alphabetical list of all the topic and names mentioned in a book.
If, for example, you are looking for information about a person, the index will the the index will tell you if that person is mentioned and how often. Indeks ini biasanya daftar kata kunci yang disusun secara aljabar, aljabet, membantu pembaca dalam menemukan kata-kata tertentu. Biasanya ini kayak yang sering muncul. Di sini juga saya ada contoh jurnal yang dimana itu kalau dari autor, di sini ada namanya Christian Mateo. Dia berasal dari kampus Ignatius University of Education dan negara Nigeria. Publikasinya yaitu pada tahun 2015 yang ada di atas ini. Untuk kontennya sendiri itu yang berisikan dari abstrak, introduction, problem statement, dan yang lainnya. Riset, question, metodologi, introduction. Kata yang sering ini biasanya itu pendahuluan kayak atau apapun. Di sini biasanya ada sintasi kalau di bahasa Indonesia ya. Dan di sini ada reference jurnal-jurnal yang digunakan oleh penulis. Dia menggunakan malware M pada tahun 2012, SAM, Nakpodia, dan yang lainnya. Untuk indeks sendiri muncul s- kata yang sering ditebalkan, biasanya itu di pendahuluan. Untuk bibliografi ini jurnalnya karena jurnal modern, dan itu sudah tergabung dengan reference atau referensinya. Next, it will be read my partner Ram Daniel. Okay, thank you, Pri. Number three, reading abstract. Abstract are normally found in peer-reviewed journal article, where they are a kit of summary to allow research to decide if it is worth reading the full article. As a student, you will not normally have to write abstract, but it is important to be able to read them effectively. Abstrak biasanya terdapat artikel jurnal yang telah melalui previewan atau peninjauan oleh para ahli, yang dimana abstrak ini berfungsi sebagai ringkasan agar para peneliti dapat memutuskan atau tidak artikel tersebut layak untuk dibaca. So, an abstract is a brief summary of a scientific article. Jadi, abstrak ini adalah ringkasan dari sebuah artikel ilmiah. Next, hmm, abs- abstract normally have a standard structure. Abstrak biasanya memiliki struktur standar, yaitu A. Background, latar belakang. B. Aim and thesis of paper, tujuan. C. Method of research. And D. Result of research, hasil penelitian. Next. Number four, fact and opinion. Fakta dan opini. Fact are objective statements that can be proven to be true, often using data or number. Fakta ini bisa dibuktikan kebenarannya dengan data atau angka. Fakta ini bersifat objektif.
And opinions are subjective view, feeling or judgment that cannot be proven, often using adjective based tribal or mental verb, think, believe. Opini ini bisa berupa pendapat, pengalaman, eh, pendapat seseorang. Jadi, opini ini bersifat subjektif. When reading, it is important to distinguish between fact. Selain itu, pentingnya bagi kita untuk membedakan fakta dan opini. Example, Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. This is fact because Kuala Lumpur itu adalah ibu kota Malaysia. And opinions, Kuala Lumpur is a welcoming bustling city. Kuala Lumpur itu adalah kota yang ramah dan ramai. Because this is opinions. Karena itu menurut pendapat seseorang terkait Kuala Lumpur. In addition, the reader needs to decide if the fact given are true. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa informasi itu benar atau tidak. Singapore lies near the equator. This is true. Singapura terletak di dekat khatulistiwa. Itu benar. Singapore was an ancient trading port. Singapura dulunya merupakan pelabuhan perdagangan kuno. This is false. Next. Next. Before, Pri. Sebelum apa, Pri? Oh, ini. Itulah, itulah. Yang tadi. Nah, nih. Read the following Read the following and underline fact and opinions. Decide if the fact are true. Berikut jawaban fakta dan nah, A. Sydney is the capital of Australia. Sydney adalah ibu kota Australia. This is false because Sydney is the capital Canberra. Karena Sydney itu adalah ibu kota Canberra, bukan ibu kota Australia. B. Australia is a dynamic, prosperous, and enterprising country. Australia adalah negara yang dinamis, makmur, dan penuh inisiatif. Because this is opinions. C. The majority of Australia live on sheep farm. Mayoritas orang Australia tinggal di peternakan domba. This is false. D. Most Australia are open-minded and friendly. Sebagian besar orang Australia berpikiran terbuka dan ramah. This is opinions. E. Australia is the largest island in the world and has an extensive mineral deposit. Australia adalah ibu kota. Australia adalah pulau terbesar di dunia dan memiliki sumber daya mineral yang berlimpah. This is true. And V. Among the 22 million Australia are some of the world best cricket player. 22 juta penduduk Australia itu mempunyai pemain kriket terbaik. This is false. Oke, next.
Number five, assessing internet source critically. Menilai sumber internet secara kritis. You cannot afford to waste time on texts that are unreliable or out of date. If you are using material that is not on the reading list, you must assess it critically to ensure that the material is trustworthy. Tidak boleh membuang waktu pada teks yang tidak dapat dipercaya. Kita harus menilainya secara kritis untuk memastikan bahwa informasi itu dapat dipercaya. Why? Why assessing internet source critically? Because assessing internet source critically is the process evaluating information from internet or website truthfully and objective before assessing writing academic. Karena karena itu adalah sebuah proses evaluasi informasi dari internet atau situs secara teliti dan subjektif, objektif sebelum digunakan dalam penulisan akademik. Internet sources are plentiful and convenient. Number, hmm. Is this a reputable website? For example, with AC Academic in the URL. Apakah website tersebut bereputasi baik seperti dicantumkan pada situs URL itu terdapat AC Academic. Jadi pada situs URL itu jika terdapat AC Academic biasanya itu digunakan oleh para institut akademik sehingga lebih dipercaya. Is the name of the author given? Apakah nama penulisnya dicantumkan seperti citasi? And is he or she well known in the field? Apakah ia ahli dalam bidangnya? Is the language of the text in a citable academic style? Bahasa dalam teks menggunakan bahasa yang sesuai. The language normally itu menggunakan bahasa formal. Are there any abuse error in the text? Next, critical thinking, berpikir kritis. Even when you feel that a text is reliable and that you can safely ask it as a source, it is still important to adopt a critical attitude towards it. This approach is fair as to learn when reading, but is important for all other academic work. Ketika merasa bahwa sebuah teks dapat dipercaya dan aman digunakan sebagai sumber, tetap penting untuk bersikap kritis. Berpikir kritis berarti tidak hanya menerima begitu saja apa yang kamu dengar atau baca, tetapi secara aktif mempertanyakan dan menilainya. Why? Why? Why critical thinking? Because not all information that appears correct is actually true. Karena tidak semua informasi yang terlihat benar itu benar. Critical thinking. Oke, next. Oh, ini. Before Pri, sebelumnya.
Oh, nih. Critical thinking means not just passive accepting what you hear or read, but instead actively questioning and assessing it. Saat Anda membaca, sebaiknya bertanya pada diri sendiri mengenai next. Ah, what are reading? What are the key ideas in this? Apa saja gagasan utama dalam tulisan ini? Jadi maksudnya itu apa sih yang ingin disampaikan oleh si penulis? Contoh, pentingnya membaca buku. Ide utamanya membahas membaca buku dapat menambah wawasan. B. Does the argument of the writer develop logical step by step? Apakah argumen penulis dikembangkan secara logis, langkah demi langkah? C. Are the example given helpful? Or other examples be better? Apakah contoh-contoh yang diberikan itu bermanfaat? Apakah contoh yang lain akan lebih baik? D. Does the author have any bias, leaning to one side or the other? Apakah penulis memiliki bias, maksudnya condong ke satu sisi atau sisi lain? E. Does the evidence presented seem reliable in my experience and using common sense? Apakah bukti yang disajikan itu tampak lebih dapat diandalkan atau berdasarkan pengalaman? Uh, V and V, do I agree with the writer's view? Hmm, Oke, thank you, Pri. Audio. Thank you, Ramdhanil, and thank you for taking the time to view of work. On behalf of my group, I would like to express our gratitude and apologies for mistakes in the presentation. Thank you.